नुआ नुआ जिनस नुआ नुआ जिनस देखेबा ना कोन मैडम आज्ञा गत थर जो जिनस देखैतिले सेटा भी देखेबा ए लेहर सेट गुडा देखतिले आपण हमर खाली पिंधे गिरी देखै देथिले तिन्नी कन्या अची अछंती आउरी तिन्नी कन्या कोडे बुली पळे गेले ना कोन ना बिजी अछन बिजी अछन आपण दुकान रे वीडियो अछि देखंतु पूरा दी पर अछि किंतु ता भितरे भी मु देखै दोची आपन को ये लेहर सेट देखै दबा तापरे चिक्को देखै दबा हैं हमें केते 2 ग्राम रु आरंभ करी चिक्को देखेबा आज्ञा 2 ग्राम रु आरंभ करी आपण आश्चर्य होई जिवे 2 ग्राम रु आरंभ करी चिक्को देखेबा आपन को देखेबा मोतीर भी चिक देखेबा आ पूरा एकदम सॉलिड स्क्वायर पैटर्न रो देखेबा आ कोड देखेबा मैडम एटा द्वारिका द्वारिका ज्वेलर्स ज्वेलर्स बुढ़ा रजा राजा प्रधानपड़ा संबलपुर द्वारिका ज्वेलर्स बुढ़ा राजा प्रधानपड़ा संबलपुर संबलपुर रु देखेबा आरंभ जल्दी करबा आज सुना रेट अछि 67390 दुकान को आसिले 5% एक्स्ट्रा दिया 5% एक्स्ट्रा दिया आरंभ कर दो समस्त जणे देबो नमस्कार नमस्कार फूल दीदी के एटा पिंदी करी देखैतिले किए पिनतिले एटा रश्मिता रश्मिता मैडम पिनतिले आज्ञा अच्छा अच्छा तमरा मने रहि जाई छी हां आपण गत थर वीडियो रे देखितिले एगुडा को पिंदा आइतला एटा केते ओजन अछि ओजन रा टैग नै 27 ग्राम 730 37 ग्राम 730 अछि केते टका पडियो केते टंका पडियो सुना रेट अछि 67390 एटा एटा हाथ 2,18,230 2,18,230 टंका रे ये मणिपुरी लेहर सेट हला आपण हाथ रे देखिले जेमति डिजाइन गुडा देखि पारुचंती से पिंदी की देखेले भी सती देखा जाउनी काना तारकर साड़ी रो कलर मैच हो जाउची आ हमें एठी लाइटिंग टाको एडजस्ट करि पारनु सेति पे मु पुनी हाथ रे देखौची आपन को ठीक अछि 2 लाख 18,230 2,18,230 आउ गोटे देखेबा देखो पुनी से लेहर सेट एटा के पिनथिले एरा मु पिनिथिली नहीं नहीं एटा फुला पिनिथिले 37 फुल्लो 660 मणि पिनथिले एटा मने रखिछ एटा भी मणिपुरी रो आज्ञा केते 37 ग्राम 37 660 37 660 ये केते टका पड़ियो 2,96,350 2,96,350 टंका रो 2,96,350 टंका रो देखंतु 2,96,350 टंका आ गोटे देखेबो एटा के पिनथिले एटा मु पिनिथिली एटा नेहा मैडम पिनथिले नेहा मैडम ये कोन अडुआ सुता ही जाई छी ना 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 हां नेहा मैडम पिनथिले तो सेति में अडुआ ही जाई छी हाई ए सॉरी देखो से हाथरू कुआड़ नेला आपन को देखा जाउ न देखाउ छियो आसी गला देखंतु आसी गला एटा कोन एमिति हेई छी एटा तळ ऊपर हे ठीक गला एटा केते ग्राम अछि 30 ग्राम 430 30 ग्राम 430 सब 20 30 ग्राम रो ओजन रो नै केते टका पडियो एटा 2,39,470 2,39,470 2,39,470 केते टका पडियो 2,39,470 दुकान को आसले डिस्काउंट तो पाइबे हो ना कोन पाइबे सर पाइबे ठीक अछि आउ कोन कोन की पिन थिला मो हाथ को दोनांती मते आनी के देबा को पड़ुची हम चारटा देखेलो आ दीटा अछि नै एटा की पिन थिले एटा हमर झुनु मैडम पिन थिले ओहो झुन्नू मैडम पिन थिले एटा झुन्नू मैडम एटा उल्टा पट रहला तापरे पुनी सीधा पट को करिवा रोंद केते ग्राम अछि एटा 28 ग्राम 690 28 ग्राम 690 एटा को डिजाइन रो जीवो ट्रेडिशनल एटा ट्रेडिशनल रो जेबो
केते टका पड़िबो एटा 2,25,780। 2,25,780 2,25,780 टंकार ये होची लेयर सेट आ एटा एटा गोटे गुलगुलिया ହେଇଛି बढ़िया पत्थर लागिଛି केते टका पड़िबो এটা 21 গ্রাম 780 ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଲାଦିନି ମ୍ୟାଡମ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। एटा अल्लादीन मैडम पिनथिले नहीं एटा दाम पड़िबो केते 1,71,420। 1,71,420 रे लेयर सेट आपण लेयर सेट कहितले बहुत कमेंट देइतिले मु आजि सेति पई 6 टा देखै देछि आपन को दाम कहलो केते पुनथरे कहलो 1,71,420। 1,71,420 आ उटे देखन एटा की पिनथिले ଏଟା ନିରୁପମା। मु पिंदिथिले मु पिंदिथिले एटा जानि थांतु मु पिंदिथिले एटा काम सेमति मु बढिया हिच निरुपमा हमर उटे पढा होतला बधु निरुपमा पढिछ तमर पढा होतला तमर ओडिया थिला मैट्रिक रे ब्यूटीफुल हिच मु एटा पूरा बधु निरुपमा उ कोन एटा केमति रहइबो माने एटा एटी रहिला एठी आरंभ होबो हां एठू आरंभ होबो सुंदर हिच एटा ओजन केते अछि 28 ଗ୍ରାମ 480। एटा मते सबुटु बढ़िया लागुची मते भल लागुची आपन को कोटा कोटा भल लागुची आपन देखो এটা सिंपल एटा साड़ी देखो सब जाका ड्रेस। हाथ रे एमति धरि देलो सबुटा को ओ एठी थोई दैचंदी देखो तो एठी झुन्नू मैडम एपन तो अछंदी मु भाबिली से कोडे पळे गेलानी बोली पार्टी रु कथा नाही देखो एति की 6 टा हमें देखेलु सजाई के रखि देबे गत थर वीडियो रे एउडा को सब मैडम माने पिंदी थिले हला तापरे एथर को हम वीडियो देखलु आपण आगु को चलंतु एगुडा को देखिबे चिक देखिबे ना कोन आज्ञा चिक देखिबे केते ग्राम रु आरंभ करी की चिक अछि 2 ଗ୍ରାମ 660 ରୁ ଅଛି। ताले ये पाठ पढी के आसीनी आ जुनो हां 2 ग्राम 2 ଗ୍ରାମ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି सर। 2 ग्राम रु स्टार्ट हेकि अछि देखो 2 ग्राम रु स्टार्ट हेकि अछि कहले माने 2 ग्राम रु स्टार्ट हेकि अछि केते ग्राम 5 ଗ୍ରାମ ଅଛି। एटा আছে 2 ଗ୍ରାମ मोती एटा 2 ग्राम अछि 2 ग्राम अछि 2 ग्राम रु आपण देखिबे एटी गणेशाय नम अछंती आपण आगु चलंतु वीडियो रो शेष पर्यंत चलंतु देखिबे आ कोन करियो एटा केते ग्राम एटा আছে 4 ग्राम 4 ग्राम जे वीडियो जो माने देखुचंदी से माने कोन करिवा कथा सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे आ कमेंट भी देबे कमेंट भी देबे आज्ञा। ठीक अछि चलंतु आगु चलंतु देखिबा एवडा सारे सनी सा सरे सनी सा सरे सनी सरे सनी सा सरे सनी सा सरे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सरे सनी सा सरे सनी सा सरे सनी सा सरे सनी सरे सनी सा सरे सनी सा सरे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सरे सनी सा तो देखेबा ताले हम नहीं आज्ञा। ओडा कोन दियो देखेबा देखंतु तिनी कन्या अछंती हमर की अछंती निरुपमा आउ नेहा आज्ञा। आउ की अछंती आपन को ना कोन मैडम कहली टिके जुन्नू भलो ना कोन जुन्नू प्रधान अरे वाह जुन्नू प्रधान पूजा डाकंती पूजा भलो ना होची जुन्नू प्रधान एटा गोटे केडो बट्टे अछि देखंतु मु ओजन कहबी यार केते थिबो 5 ग्राम 6 ग्राम खंडे थिबो एटा 19 ग्राम ଅଛି। ई भगवान मो अंक भूल ही गला 19 ग्राम 80 मिली मीना काम होई एटा पूरा सुना रे अछि एटा होची खुशी रो चिक 19 ग्राम अछि एथरे आपन को 100% एक्सचेंज वैल्यू मिलियोनी प्राय 20% माने कटि जिवो सुना पचार देबे नल्ला बेल को एटा केते टका पडियो 1,52,890। 1,52,890 टंकार आपण ई चिक पाइबे एटा तो पिंधी कि देखिया को पडियो नो मैडम पिंधले तो हबनी पिन्ही पिंधन देबी तो ठीक दियन तो पिन्ही देबी। आ उटे देखेबा देखन एटा केते ग्राम अछि मैडम एटा ଅଛି 6 ଗ୍ରାମ 370 मिली एटा मोती तो एटा
हाँ ମୋତିର 6 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ଦେଖିଲେ ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ପୁରା ଅନଉଛନ୍ତି ନେହା ମ୍ୟାଡାମ ଝୁନୁକୁ ହଁ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡୁନି ଆଉ କେତେ ବଡଟେ ଦିଶୁଛି 19 ଗ୍ରାମ ତା ଦାମ କେତେ ପଡିବ କହୁଥିଲେ? 1,52,890 1,52,890 ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ ଅଛି ନାଇଁ ଏଇଟା କେତେ 6 ପଡେ? ଗ୍ରାମ ଅଛି 6 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? ଅଙ୍କଟା ମୋର ସିନା ଭୁଲ ହେଇଛି 54,030 ଟଙ୍କା। 54,030 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ହେଭିଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦିଅ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି କବଚ କବଚ ହେଇଛି ପୁରା ପଛପଟେ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବେ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 26 ଗ୍ରାମ 8 ଗ୍ରାମ 130 ମିଲି। 8 ଗ୍ରାମ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଟୁସି ହଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ? ଏଟା ବି ଟୁସି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ସାର୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ପଚାରି ଦେବେ କିଣିଲା ବେଳକୁ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମିଳିବ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିକି ନେବେ। 8 ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଗ୍ରାମରେ ଦାମ କେତେ ପଡିବ? 65,610। 65,610 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଭିତରେ ଲାଖ ପାଖ ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ ନାଇଁ ହଁ ଲାଖ ଦେଇକି ଉପରେ ଟିଣ ଦେଇଯାଇଥିବ ତା ଉପରେ ସୁନା ପାଣି ଖାଲି ଚଢେଇ ଦେଇଥିବ। ଲାଖ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡ। ହଁ ସୁନା ଅଛି 8 ଗ୍ରାମରେ କେଡେ ବଡ ବଡ କରିକି ଥୋଇ ଦଉଛୁ ତୁମ ଏଟା କେତେ 65,000 ଟଙ୍କା ହଁ ଏ ପୁରା ତାବିଜ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ 65,000 ଟଙ୍କାର ଏ ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ ନା ପାଇଯିବେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ସହଜରେ ମିଳେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 4 ଗ୍ରାମ ଟୁସି ଏଗୁଡାକରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିବନି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ଆପଣ କିଣିକି ନେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ। ଏଟା 4 ଗ୍ରାମରେ ଅଛି କେଡେ ବଡ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଗ୍ରାମରେ ନେକଲେସ କହିବ ନା ଚିକ୍ କହିବ? ଏଟା ସର୍ଟ ନେକଲେସ ବି କହି ପାରବା ଚିକ୍ ବି ଅବଶ୍ୟ ଏଟା। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଟା? 36,360। 36,360 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଟା ବି ଟୁସି ଆଜ୍ଞା ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? 59,000। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲ ନିଜେ? ଗ୍ରାମ ଟା ଅଛି 7 ଗ୍ରାମ 376। 7 ଗ୍ରାମ 376 ପଛପଟେ କଣ ଲଗେଇଛ ଏଟା? ଏଟା ପଛପଟ ନୁହଁ ସେଇଟା ହଉଛି ସାମ୍ନା ପଟ ହେଲା ସାମ୍ନା ଫଟୋ ସେଟା। ଏଟା ସାମ୍ନା ପଟ ଏଟା ପଡିବ ଦାମ ପଡିବ 59,580। 59,580 ପଡିବ 80 ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତିର ଦେଖେଇବା ମୋତିର ଓମ୍ ନମ ଗଣେଶାୟ ନମ ନା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 2 ଗ୍ରାମ 660। 2 ଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? 21,310। 21,310 ଟଙ୍କା ପଡିବ ଚିକ୍ ଏଟା ବାଜୁ ବନ୍ଦ ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଟା ଲେକିନ 100% ଅଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଁ ଏଇଟା 100% ରହିବ। ଏଇଟା କଣ ଟେମ୍ପୁଲ ଡିଜାଇନ ଏଇଟା ବି 100% ନଥିବ। ଏଟା 100% ନାହିଁ ସାର୍ ଏଟା ଲାଖ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି। ଲାଖ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା 80% ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ। 12 ଗ୍ରାମ 12 ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେମ୍ପୁଲ 190। ଡିଜାଇନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଭରପୁର ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବି ଅଛନ୍ତି ନା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଖାଲି ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପରାୟଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ପିନ୍ଧିବେ ନା ଆଉ ଟିକେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟେ ବି ଲଗେଇବେ ହଁ ଆଉ ଗେରୁଆ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ତାପରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ କେତେ ବଢିବେ ଦେଖିବା ଦାମ କେତେ ପଡିବ? 97,960। କେତେ? 97,960। 97,960 ଟଙ୍କା
ଆଉ 3000 ଟଙ୍କା କମ ଲକ୍ଷକୁ 97,000 रुपीस पड़िबो देखो 97,000 12 ग्राम आस जाउची 12 ग्राम आस जाउची एमितिया गोटे गोटे जिनिस पिंधिबे ना आपण टिके हटके रहिबे इंग्लिश रे प्रवचन देबे एटा पिंधिबे जति हां इंग्लिश रे प्रवचन देबे ब्यूटीफुल है जेटा मते आपण पिंधिबे जदि एटा आपण किनि किनि नउचंती पचार देबे केते परसेंट एथरे एक्सचेंज वैल्यू अछि फेरेले केते परसेंट पाइबे सेटा आपण पचार देबे क्लियर कर देबे मु कोनोस प्रकार जिंस को ये कोनी कने एटा लाख ऊपर सुना लागि छि अराउंड 80% गंडे आपण को मिलियो मोर जति की आशा अछि सेटा किनला बेले परचेस कराले मैं क्लियर करि दउछु क्लियर कर दोछ हां लुचे की रखु न तुम कोनोसी जिंस लुचे की रखु न पर आसी लोक गंडल करु न तम संगे हम पूरा क्लियर कर दउछु क्लियर कर कान काई को मु कहूची कहबी मोर जति की रिलेटिव अछन वीडियो देखचंती सब मो भलिया लोक आसीबे जदि तुम एपट सेपट किछि कहउथिबे तुम फोन भीतर पसी की तुम कान धरि पकेबी हला ठीक अछि आउट दियो 4 ग्राम 50 मिली 4 ग्राम 50 मिली चेक केटा पड़ो 31,950 31,950 31,950 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब एटा 5 केते ग्राम दाम कहलनी कहली पा 31,950 वेरी गुड कहथिली आ थरे कहि दउछ बढ़िया है 5 ग्राम 760 मिली 5 ग्राम 760 मिली पुनी से मिली आसला केते दाम पड़ियो एटा 45,390 45,390 45,390 एटा भी वेरी गुड कहि देले हला अपन जदि नेबे मते कहि दे मु वेरी गुड चेक आनी 10 ग्राम 610 मिली 10 ग्राम 610 मिली 10 ग्राम एटा चिक एटा पूरा स्ट्रिप रो चिक अछि ट्रेडिशनल अछि पत्र डिजाइन अछि पत्तर डिजाइन अछि एटा रेडाखोल डिजाइन हेची आ सेठी बहुत पत्तर अछि जंगल अछि झरना अछि पहाड़ अछि ये रेडाखोल डिजाइन अछि हां ना नाक्टी देवल डिजाइन अछि ना रेडाखोल डिजाइन अछि रेडाखोल डिजाइन अछि एटा रेडाखोल डिजाइन कहले बुझी जिवे आपण दाम पड़ियो 83,550 83,550 पड़ियो आउट दियो एटा अछि 12 ग्राम 180 मिली कोटा 12 ग्राम अछि उल्टा पट्टा देखंदो आगो तापरे सीधा पट्टा देखियो एटा 12 ग्राम अछि केते मुद्रा पड़ियो एटा 95,900 95,900 95,900 rupees 95,900 rupees ओके ओके केते टका पड़ियो 95,900 कहली पा कहि देलो तुमे हां अच्छा 95,900 96,000 कहबोनी तुमे नहीं ना गुटी टंकार भी मूल्य अछि केते ज्ञान वर्धक कथा कहले कोन गोटे टंकार भी मूल्य अछि सर मूल्य अछि नै हां सतरे अछि गोटे मुहूर्तर भी मूल्य अछि गोटे मिनिट रे भी मूल्य अछि गोटे दिन रे भी मूल्य अछि गोटे टंकार भी मूल्य अछि बाय कहिचंती हमर झुनु मैडम आपण मन रखतंतु केते सार गर्भक कथा गुटे कहले आउट दियो 14 ग्राम 70 मिली 14 ग्राम 70 मिली 14 ग्राम 70 मिली केते दाम पड़ियो एटा 1,10,760 1,10,760 760 1,10,760 टका पड़ियो 1,10,760 ठीक है बढ़िया अछि आपण आगु चलंतु आ देखंतु 1,07,760 760 एटा केते अछि
এটা ଅଛି 18 ଗ୍ରାମ 680 ମିଲି। 18 ଗ୍ରାମ 680 ବଢିଆ ହେଇଛି। 18 ଗ୍ରାମ 680 1,47,030 ଟଙ୍କା ପଡବା ସାର୍। 1,47,030 30 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କା ପଡିବ। 1,47,030 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ। ଓଜନ ଅଛି କେତେ କହିଲ? 18 ଗ୍ରାମ 680 ମିଲି। 18 ଗ୍ରାମ 680 ମିଲି। 18 ଗ୍ରାମ 240 ମିଲି। 18 ଗ୍ରାମ 240 ମିଲି। 18 ଗ୍ରାମ 240 ମିଲି ଅଛି। 18 ଗ୍ରାମ 240 ମିଲି। কত রুপিস দিদি? 1,43,570। কিন্তু ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗିছে এটা। ମଣିପୁରୀ କାମ ଅଛି ସାର୍। ମଣିପୁରୀ କାମ ହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ପେପର ଅଛି। 1,43,570। 1,43,570 ପଡିବ ଏଇଟା। 1,43,570। 18 ଗ୍ରାମ 680। 18 ଗ୍ରାମ 680। କେତେ ଟଙ୍କା? 1,47,030 ଟଙ୍କା। 1,47,030 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କରିଦଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ରହିଛି ନାଇଁ? ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ନର। ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି। ସରିଲା? ଆହୁରି ଅଛି? 23 ଗ୍ରାମ 670 ମିଲି। ଏଟା ଉଲ୍ଟା ପଟ ମୁଁ ଧରିଛି। 23 ଗ୍ରାମ। 23 ଗ୍ରାମ 670 ମିଲି। 23 ଗ୍ରାମ 670 ମିଲି ଅଛି। ब्यूटीफुल ହେଇଛି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି। ଏଟାକୁ କୋଉ ଡିଜାଇନ କହିବା ଆମେ? ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବେ। ହଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? 1,86,270। 1,86,270। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 21 ଗ୍ରାମ 370 ମିଲି। 21 ଗ୍ରାମ 370 ମିଲି। 21 ଗ୍ରାମ 370 ମିଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? 1,68,200। 1,68,200। 200। ଲକ୍ଷେ 68,200 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ। 15 ଗ୍ରାମ 770 ମିଲି। 15 ଗ୍ରାମ 770 ମିଲି। ମିଲି? ହଁ। हे मिली नामनी कन्या ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଡାକୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୟୂର ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଟା? 1,24,200। 1,24,200 ପଡିବ। ସରିଗଲା ତ? ଆଜ୍ଞା। ହାଁ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଅସରନ୍ତୀର ଭଣ୍ଡାର ରଖିଥିବ ବୋଲି। ସରିବନି। ଆହୁରି ବି ଅଛି ସାର୍। ଆହୁରି ବି ଅଛି? ଆହୁରି ବି ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଛୁ। ଆହୁରି ବି ଅଛି। ତମେ ଏଟା ଟିକେ ଟିକେ ରଖିଛ। ଏଠି ରଖିବା? ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। सनि धनि ध प ध प म प प म म ग ग रे सा स रे रे ग ध प म प म ग म ग रे सा रे ग म प ध ध नि नि सा स रे स नि सा स रे स नि सा स रे स नि सा रे स नि सा स रे स नि सा स रे स नि प ध नि सा ध नि सा रे ग रे सा स रे स नि सा स रे स नि सा स रे स नि सा स रे स